A for apple. 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 Apple यानी सेब. B for ball. 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 Ball यानी गेंद. C for cat. 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 Cat यानी बिल्ली. D for dog. 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 Dog यानी कुत्ता. E for elephant. 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 Elephant यानी हाथी. F for fish. 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 Fish यानी मछली. G for grapes. 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 grapes यानी अंगूर. H for hen. 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 hen यानी मुर्गी. I for ice cream. ICECREAM. ice cream. ice cream यानी आइसक्रीम. J for joker. JOCER. जोकर. जोकर यानी जोकर. K for kite. 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 kite यानी पतंग. L for lion. 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 lion यानी शेर. M for mango. 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 mango यानी आम. N for nest. 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 nest यानी घोंसला. O for orange. 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 orange यानी संतरा. P for parrot. 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 parrot यानी तोता. Q for queen. 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 queen यानी रानी. R for rabbit. 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 rabbit यानी खरगोश. S for sun. 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 sun यानी सूरज. T for tiger. 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 tiger यानी बाघ. U for umbrella. 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 umbrella यानी छतरी. V for van. 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 van यानी van. W for watermelon. WATERMELON.
एन वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी तरबूज। एक्स फॉर एक्समस ट्री, XMASTREE, एक्समस ट्री यानी क्रिसमस का पेड़। वाई फॉर याक, YAK, याक, याक यानी याक। जेड फॉर ज़ेब्रा, ZEBRA, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा।